नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आम सप्तऋषि दिव्यसन संस्थान चैनल को आपको स्वागत करुँ। ओडिशा रे पूर्वपल्ली रे एबे आशंकार अच्छा समस्ते शंका भितर रही ये जो केतुग्रस्त चंद्रग्रहण रही मार्च 3, 2026 मंगलवार दोल पूर्णिमा दिन रही फाल्गुन मास पूर्णिमा दिन रही केतुग्रस्त चंद्रग्रहण रही किपरि भाव में आम पालन करवा केउपरि भाव में केउ समय दृश्यमान रहिबो तार सविशेष आम आलोचना करवा। आपण जानि नियंतु केउ समय ग्रहण आरंभ हब एवं तार आद्य अंत काल रहिबो तार मुख्य समय रही मध्यम समय रही चंद्र जेहेतु से समय को दृश्यमान होना कि प्रभाव फलप्रद रोचे आम ओडिशावासी माने समस्ते जानि नवा यही केतुग्रस्त चंद्रग्रहण किपरि भाव में मानव जीवन में किपरि भाव में प्रभाव रहिबो तार सविशेष आम आलोचना करुँ। आपण जानि नियंतु एवं केउ राशि नक्षत्र प्रति कि प्रभाव रहिबो आपण सविशेष में आलोचना करुँ। आपण जानतु प्रथमे मार्च 3, 2026 मंगलवार फाल्गुन पूर्णिमा दिन दोल पूर्णिमा दिन जेहेतु केतुग्रस्त चंद्रग्रहण लगुच तार स्पर्श प्रारंभ रही 3:20 समय एवं तार मध्य समय रही 5:04 संध्या 5:04 समय एवं तार मुख्य समय रही 6:47 समय रही संपूर्ण 3:20 रु 3:11 रु 6टा मुख्य समय 6:47 पर्यंत 3 घंटा 27 रही तार आद्य अंत काल हूँ समय तार रही आद्य अंत काल समय रही 3 घंटा 27 रहिबो प्रभाव रहिबो चंद्रग्रहण प्रभाव रहिबो केतुग्रस्त चंद्रग्रहण रहिबो। तो जेहेतु 3:20 रु आमर चंद्रग्रहण उदय ही न थाए चंद्र उदय नहीं कारण से समय दृश्यमान हेबे नहीं माने चंद्र जितेबाला ग्रहण हेबे केतुग्रस्त ग्रहण हम से समय उदय हेबे नहीं माने अदृश्य रहिबे। पुरी ठारे 5:50 समय चंद्र जेहेतु सूर्य उदय होची से समय 56 मिनिट सूर्य उदय ग्रह माने केतुग्रस्त चंद्रग्रहण को दृश्य करेंगे पुरीवासी माने आमर कटक भुवनेश्वर जाजपुर संबलपुर ब्रह्मपुर एमानकर 5:51 समय रही चंद्र उदय रही चंद्र उदय समय से समय से दृश्यमान हे 56 मिनिट पुरी ठारे रहिबो एवं कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर जाजपुर यही सब समय मात्र रहिबो होची 54 मिनिट रहिबो होची हमर दृश्य रहिबो ग्रहणर दृश्य समयटा आम 54 मिनिट में दर्शन कर परिबा। तो से समयटा होची रही गला तापर आमर देखिबा जदि आम ओडिशार विभिन्न स्थान देखिबा तो से समय कटक भुवनेश्वर जाजपुर ब्रह्मपुर संबलपुर आदि स्थान में यही समय अर्थात समस्त जिला मानक 3:20 समय चंद्र उदय हो न कारण अदृश्य रहिबो। ग्रहणर मध्य समय रही 5:04 समय एवं ग्रहणर दृश्य समय रही 5:50 समय ग्रहणर मुख्य समय रही 6:47 समय मुख्य रहिबो। चंद्रग्रहण जो ग्रहणर स्पर्श 9 घंटा पूर्व चंद्रग्रहण जो ग्रहणर 9 घंटा पूर्व अर्थात 3/3/2026 मंगलवार प्राप्त 6:20 रु आपणक गृह पाकादि कर्म भोजन ए समस्त कार्य को निषेध करा जिवो एवं आपण 6:20 मध्य आपणकर पाककर्म देवनीति जहाँ सब जहाँ कार्य करणीय रही आपण समस्त कार्य 6:20 मध्य करेंगे पर निषेध रहिबो संध्या 6:47 पर्यंत स्नान पर पुनर्बार आपणकर सब कार्य आपण करणी हबो आपण देवकर्म करेंगे स्नान आदि परे आपणकर मंत्र परे स्नान मंत्र परे आपण देवकर्म करेंगे परे परे आपणकर भोजन पाकादि कर्म आपण करें से जो संध्यारे रही जदि आपणकर जो मो घर गर्भिणी माने अछंती गर्भवती महिला माने अछंती सेमाने से समयटी आपण कोଳରେ एक नड़िया धरी विष्णु सहस्र नाम किंबा जगन्नाथ नाम को स्मरण करंतु। यही जो कार्य रही केवल जो माने वृद्ध माने अछंती किंबा बालक माने अछंती
ରୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରଣୀୟ ନୁହଁ, ସେମାନେ ପାଳନୀୟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲଂଘନୀୟ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଶୁଭ ରହିଛି। ଶୁଭ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶେ ରାଶିମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିବା ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, ମୀନ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନେ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ରହିବ। କେଉଁ କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାରାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶ୍ୱିନୀ, କୃତ୍ତିକା, ରୋହିଣୀ, ଆଦ୍ରା, ପୁଷ୍ୟା, ମଘା, ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁଣୀ, ହସ୍ତା, ସ୍ୱାତି, ଅନୁରାଧା, ମୂଳା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣା, ଶତବିଶା, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାରା ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଅନ୍ୟଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କଲିନି ସେମାନେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି ସମୟରେ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କରିବେ, ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଗମ୍ୟନ୍ତଂ କେତୋ ତାଜ୍ୟନ୍ତଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗମ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଜୋନେସ୍ତେ ମମ ପାପ କ୍ଷୟଙ୍କୁରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 3:20 ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପନ କରିବେ। ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଶଶଲାଂଛନ ଭୂଚନ୍ଦ୍ରଂ ସିଂହିକେୟ ରିପୋପ୍ରଭୋ ଯଥାପଦଂ ବିମୁକ୍ତସି କେତ ଗ୍ରହ ସଙ୍କଟାତ୍। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠନ କରିବେ। ମୁକ୍ତି ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯଥାପଦ ବିମୁକ୍ତସି କେତ ଗ୍ରହ ସଙ୍କଟାତ୍ ତଥାନ୍ତଂ ରୋହିଣୀକାନ୍ତଂ ଅପଦାମ ବିମୋଚୟ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସ୍ନାନ ପରେ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍ନାନ ମୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହୋଦଧି, ବିନ୍ଦୁସାଗର, ନାଭିଗୟା, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଥା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ମହାନଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରସ୍ତୋଦୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସମୟ ରହିଛି। ପୁରୀଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 5:51 ସମୟ, କଟକରେ 5:50 ସମୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5:50, ସମ୍ବଲପୁରରେ 5:56, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5:54, କେନ୍ଦୁଝରରେ 5:51, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ 5:51 ସମୟ। ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ 6:22 ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, 22 ପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ 6:45ରୁ 6:47 2 ମାତ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ସାରେ ଦେଖାକରିବେ। କୋଲକାତାରେ 5:38ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରହିବ ସେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପୁନାଠାରେ ଦେଖିବା, ପୁନେରେ 6:41, ହରିଦ୍ୱାରରେ 6:17 ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ରହୁଛି। ସେହି ସମୟରୁ ଯେତିକି ସମୟ ବଳକା ରହିବ ସେତିକି ସମୟ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ସମସ୍ତ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନ ପାଇଁ ଯାହାର ରାଶି ରହିଲା ମୁଁ ପରିଗଣତା କଲି, ଯେଉଁମାନେ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଭ ରହିଛି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ରହିଛି ସେମାନେ ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ନିଷେଧ। ଆପଣ ପାକ କର୍ମ ଆଦି 6:20ରୁ ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ପାକ କର୍ମ ଆଦି କରିବା କଥା, ଭୋଜନ କରିବା କଥା କର୍ମ ସାରିଦେବେ। ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଗ୍ନି ଜାତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବନି। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଦିନ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାର ଥିବ, କୌଣସି ପାକ ଆଦି କର୍ମରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ ଦେଇ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।